Hi students, আমি আগতে ভয়েস চেঞ্জৰ কি কৰিছো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ পঢ়িছো শিকিছো হয়নে নাই how will you turn active voice into passive voice in the case of only present indefinite tense. Okay, today I'll teach you about present continuous tense. First of all, present continuous tense ot keneke voice change hoy hetu prothome moi shikai asu saba bhal kori. Okay, so এটা example so I am writing a letter. মই এখন চিঠি লিখি আছো. Okay, what is the subject? কি subject এতে I, object a letter. Okay, তো subject to কি হল I and object a letter. তো object to আগত আহিব. A letter যেহেতু singular গতিকে is হৈছে. যদি ইয়াতে বেছি letter থাকিল হয় তেতিয়া plural হলে ইয়াতে are হল হয়. Okay, is being হব. Present continuous tense অর্থাৎ is being বা are being হব. Okay, is being written মানে write or third form কি written, write, wrote, written. main verb ইয়াতে কি write হয় না main verb write or third form হল written, তাৰ পিছতে হল by, তাৰ পিছতে I থাকিলে me হৈ যায়. So formula is object to আগত আহিব plus am বা is বা are, I থাকিলে am হব, you থাকিলে are হব, he she it থাকিলে is হব, they থাকিলে are হব, plus being বহিব ইয়াতে তলত am being by is being by are being plus main verb third form plus by plus subject. See, ভাল কৰি চাই লোৱা. Then another example, she is abusing me. তাই মোক গালি পাৰি আছে. Okay, again she subject, me object. So I to আগত আহিব I যেহেতু আছে am being হ'ব. ইয়াতে a letter আছে কাৰণে is being হৈছে, you থাকিলে are হল হয়. So I am being abused, third form of abuse is abused by her. she থাকিলে her হব. Okay, then এটো তো simple ভাবত আহে, কিন্তু question mark ৰ আহে. It is very important for the metric exam also. question marks or interrogative sentence ৰ আহে, যেনেকুৱা is he beating the dog. so এনেকুৱা question mark থাকিলে তোমালোকে অলপমান কনফিউজ হৈ যোৱা. so আমি আগতে কেনে কৈছিলো ফাৰ্ষ্টতে এটো মই assertive ত লৈ যাম, গম পাইছা, affirmative যেনেকুৱা কমে যেনেকুৱা he is beating the dog simple ত আনি দিলো, interrogative ৰ পৰা আনি দিলো ইফালে simple কৰি he is verb to ইফালে আনি দিলো beating the dog. তাৰপিছতে ভাবিলো the dog is being beaten by him, এটো হল আমি টাৰ্ন কৰিলো, he is beating the dog যদি টাৰ্ন কৰো পেসিভত কি হ'ব, the dog is being beaten by him হয়নে নাই, object plus is being plus main verb third form plus by plus subject. তাৰপিছত যেহেতু এটো কোশ্চেন মাৰ্ক আছে আমি দেখা পাইছো is আছে না নাই, কোশ্চেন মাৰ্ক আছে আগত verb to আগত আছে, এই কাৰণে লাষ্টত আনসাৰটো হ'ব is the dog, এইখিনি একে থাকিব খালি is to আগত আহি যাব, is the dog being beaten by him. তোমালোকে ভাল কৰি চাই লোৱা বস্তুটো তেতিয়াহলে বুজি পাবা. তাৰপিছত চোৱা are you reading the book, ইয়াতে কেনেকুৱা আছে are you reading the book, এইটো মই আকৌ আনিছো এনেকে টাৰ্ন কৰিছো you are reading the book. তাৰপিছত আকৌ এইটো object to subject, the book is being read by you আনিছো. তাৰপিছত কোশ্চেন মাৰ্ক থকা কাৰণে is the book being read by you. ভাল কৰি চাই লোৱা, চালে বুজি পাবা. Then present perfect tense. Okay, it was about present continuous tenses voice change. Now about present perfect tenses voice change. Then I have read the book, subject I, the book object. So the book will come first. Okay, object to আগত আহিব, then has been বা have been বহিব, singular হলে has been, plural হলে have been. the book যেহেতু singular এই কাৰণে has been বহিছে, plus main verb third form read or third form read, plus by plus subject is I. The book has been read by me. Very simple and very easy this one. I have seen him, subject I, him object, he has been seen by me, object plus has been by have been plus main verb third form plus by plus subject. Okay, again in the case of question mark, see interrogative sentence, have you done the work. ইয়াতে আমি কি কৰিছো প্ৰথমে এটো টাৰ্ন কৰি লৈছো, again you have done the work আনিছো না নাই, তাৰ পিছতে the work has been done by you এটো আমি পেসিভত লৈ গৈছো, তাৰ পিছত আকৌ কোশ্চেন মাৰ্কটো আছে কাৰণে ভাৰ্বটো আগত আনি দিছো, এই ভাৰ্বটো ইয়াতে আছে যে has the work been done by you. এটো কৰি কৰি চাবা, কিন্তু পৰীক্ষাত গোটেইখিনি কৰাৰ দৰকাৰ নাই, পৰীক্ষাত এইখিনি পেন্সিলেদি কৰি লবা, বেলেগত এক্সট্ৰা পেজত কৰি পেলাই মানে পিছফালৰ পেজত কৰি লবা, কৰি পেলাই তাৰ পিছত লাষ্টত আনসাৰটো লিখিবা.
okay, this is only for your help, okay, I am giving. Then again this one, see, why have you bought this? Why ase, why to tumi ujjo rakhiba, bhabiba nai. To have you bought this, etu ase na, etu ami SRT pot anim, you have bought this, okay, anila tasot kibo why to bad dia, why to bhabi na thakiba. To you have bought this ok ami jodi passive ot kibo this has been bought by you, okay. So etu jehetu why to ase, question mark ase, gotike has to agot ahibo, why has this been bought by you. See, saisa. So what আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ লৈকে আজি ভইচ চেঞ্জ শিকিলোঁ. প্ৰথমে কি আছিল প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স, দেন প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, দেন প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স. তো ইন দ্য কেছ অফ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমি কি শিকিলোঁ তেনেহ'লে? প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত শিকিছোঁ যে আমি প্ৰথমে অবজেক্টটো আগত আনিম, অবজেক্ট প্লাছ কি হ'ব এম বা ইজ বা আৰ প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম প্লাছ subject plus by plus subject. Etu in the case of present indefinite tense. Then in the case of present continuous ki hoy object to agot ahibo plus am being by is being by are being plus main verb third form plus by plus subject. And in the case of present perfect tense ki hobo prothome object to agot ahibo, sobare object to agot ahiboy, object to agot ahibo tar pisote likhiba has been by have been. In the case of singular sentence, singular form you will have to write has been. In the case of plural form you will have to write have been plus main verb third form, that is past participle plus by plus subject. So this is all about the voice change of present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. So agote present tense complete kori loa, lahe lahe eta eta kori korile voice change khini subidha hobo. Ekebare jodi moi gotei khini tense hikai diu tumalokok ei karone tumalokor osubidha hobo, aru ei karone moi first ote tumalokok tense to hikai disu. Tense is the main thing of grammar. Tense na janile tumaloke english kobo nuariba, likhibo nuariba, grammar baki grammar khini koribo nuariba, একোৱে কৰিব নোৱাৰিব টেন্স নাজানিলে. টেন্স ইজ দ্য মেইন থিং অফ গ্ৰামাৰ. ডেটছ ৱাই টেন্সৰ এইটো যদি অসুবিধা হয়, টেন্সৰ যোনটো মই শিকাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' ভাল কৰি চাই ল'বা, টেন্সখিনি আৰু এবাৰ শিকি ল'বা, কিতাপ মেলি চাবা অলপ, তাৰপিছতে এইখিনি শিকি কৰি ল'বা, তেতিয়াহ'লে বুজিবা. আৰু নুবুজিলে মইতো আছোৱে, মই হেল্প কৰিম. অ'কে, থেংক ইউ.